Cheers! Walang nabago guys. Ganun pa rin. Pa-flooring na. CR. Laundry. Laundry guys. Kitchen. Sala. Tapos na rin kayo magbakal guys. Extra bar na rin. Pa-flooring na guys. Wala namang gawa kahapon. Guys, pa-flooring na kami guys. Ayan, may extra bar na. CR namin liit. Ganda sa kabilang kwarto. Yun. Walang nagbago, ganun pa rin. Next video guys. Peace!